यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ते दिवैस्तवै ऋग्वेदे संगपद क्रमोपनिषदे गायन्ते यं सामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। समस्त मोर प्रणिपात समस्त जय जगन्नाथ। आम आसी आपण मान पाखे एत राति पहुँचलु आपण मैंने किए कौन आमको देले जमी आज्ञा कहते साधु को सन्थ कथा साधु कथा आपण मानक श्रवण करुले आम गोटे जिनस आपण गोटे भिक्षा करूँ समस्ते एमती आमको आशीर्वाद करूँ एमती आपण मान हाथ सदा सर्वदा आम मुंड उपर थाऊ आज्ञा को आशीर्वाद थाऊ समस्त आशीर्वाद थाऊ ताहले जाई भारत वर्ष जो रामराज्य प्रतिष्ठा कथा समस्त साधु सन्थ मान मुंडे गोटे चिंता किभली भाव में भारत वर्ष समस्त मुखरे से महाप्रभु श्री जगन्नाथ नाम भगवान का नाम छुटी आसु समस्ते भगवान का नाम तुंडरे धारण करी गति मुक्ति निर्वाण प्राप्त करू। मन अच्छी से कथा हौ 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 आज आपण को पाई आमे बहुत खुशी हैं। आमर आपण मान जानिथिबे प्रार्थनार जहाँ को कुनी प्रवचक भाव में प्रार्थनार घोषणा करा जायछि आ सर्वोपरि खूब कम समय मुझे देखी तृतीय श्रेणी पाठ पढ़ुले मु जाजपुर सोलमपुर पाला गाई गला बेले मन पड़ा सेते बेले मुंडरे ठेकाटीए बांधी जेजीबापा आनी लंबोदर सार आउ टिके आम कथा बाहर कहिबे एबे तांको कथा आमे कौन कहबू फुल फुटी बासना है चतुर्दिग महकिति गलानी आउ विशेष किसी कहूना जा हौ आम गहणरे से कुनी प्रवचक केशव दीति कृष्ण या तो प्रवचन कार्यक्रम कुआडे थिला हौ दीपद बाबू मानु कोन दी कहिदेबे से टिके खुशी होनते आ काहे की समस्त को मोर जय जगन्नाथ समस्त को प्रणाम निवेदन करूची। ई सब गोटे गोटे संजोग थाई आमे आसी जते बेले पहुंचलु रास्ता रे आमे आस्तुलु गोटे कार्यक्रम सारी आमे भारी पाला प्रेमी आम गाँ अणतीरा केन्दुझर अणतीरा सेठी मध्ये बहुत वर्ष पालार अनुष्ठान बहुत पुरातन गायक गाइचंती आउ एठी मध्ये जे आपण मानक निकट रे पाला परिवेशन करूचंती गायक तत्व विभूषण लंबोदर बेहेरा महोदय तांको आमे प्रणाम निवेदन करूचो प्रणति ज्ञापन करूचो एवं आमे मध्ये गाड़ी रे आसिया बेलको तांको पाला सुनी सुनी आसु आमे राति रे काळे ड्राइवर भाई को आखि लागि जीवो तन सेति पे आमे पाला सुनी आसु एवं तांको पाला मध्ये आमे गाड़ी रे बजै सुनी सुनी के आसु हमर गेडू भाई जो कॉमेडी मध्ये करन तांको कॉमेडी मध्ये आमे गाड़ी रे बजै बजै आसु सुनी सुनी के आसु एवं ता सहित वाद्यकार भाई माने मध्य समस्ते अति सुंदर भाव रे एठी सहयोग करूचंती आमे बाटरे आस्ता को हटाय तले गाड़ी रे बसु देखिलु आमे भाबिलु आज्ञा कर पाला चली आमे सबले फोन ने देखु आ गाड़ी रे सुनी सुनी आसु आज्ञा पाला करूचनी तुम टिके जीवा बसी के सुनिबा और तापरे घर को प्रत्यावर्तन करबा जाहु आसी पहुंचलु आज्ञा का आशीर्वाद भिक्षा करूचु समस्त का आशीर्वाद भिक्षा करूचु समस्त को जय जगन्नाथ समस्त को प्रणाम जय जगन्नाथ। जाहु अत्यंत आनंदर कथा भगवान से सद्गुरु वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी मो श्रद्धेय कहता अधिक कौन कहबी से जेहेतु सन्यास जीवन अवलंबन करिसेंती मु देखिची जो साक्षात्कार रे एड़े एड़े सुंदर कथा कहिसेंती आउ भगवान को आशीर्वाद नहले से गुड़ा बनी आज आम गहन से उपस्थित अछंती मु से सद्गुरु को पादर प्रणाम करुछि। श्रील श्रीजुक्त श्री पूज्य पाद गुरु उधरी धर हे भव सागर रु अज्ञान तिमिर ध्वंस कर मोर ज्ञानांजन दिय विषया चक्र तेणु से केशवदास दीतिकृष्ण आहुरी आहुरी आग को जानतु से सद्गुरु कल्याण करंतु आ सर्वोपरि विश्व जड़े गुरु एक ही गुरु जगन्नाथ आउ बा के हेव समर्थ तेणु से ठाकुर ही आपण को आग को नियंतु अधिक किसी कहबार नहीं जा आपण टिके नंबरटा दे जाइए मु नंबरटा ए पुओ निकट रे हमर थाउ सी कि बाबा आज्ञा आज्ञा आसंतु आसंतु आमे आज धन्यवाद हे जाइछु आपन को पाई आसंतु टिके टिके मु देखिथिली आपन को बापा को देखिथिली आपन को देखि नथली सेते बेले मोर मन अछि बा तृतीय श्रेणी रे पढिला बेले मु सोलमपुर पाला गाई गला बेले आस्तिले मुंडरे ठेका भिडा आइताई जेजो बुलिकरी कहंती मो नाती की टिके आशीर्वाद करिवो से टिके आगो को जाओ से आज ओडिसार माने पूरा
उद्वेलन नाम हाँ बिरिडी बिरिडी ठीक ठीक बिरिडी रे भी आ बिरिडी रे तो पाला गाइला परे कोरोना हला हमें सेई राती न आस्तेले हमें सेट रही थांतो बिरिडी हाँ हाँ आगे आगे हो 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 नहीं नहीं आपण ब्रह्मचारी आमर आउ ये नथिबो बोधे वस्त्र नथिबो बोधे आम बसा घर थिबो हो छाड़ंतु हाँ आगो को टिके आनंद आम टिके रहंतु आम बसा घर से वस्त्रटा नहीं आस बाबा को दे दवा पुओ गोटे भल फोटो उठे उठेलु आज्ञा हाँ हाँ पाला चलियो हौ चाबी नहीं कालो ना तुम जा टिके नहीं के नीलू को दे चाबी नहीं जा से वस्त्रटा नहीं आस बाबा को दे दो बयस तृतीय प्रापते बने चढ़िब तप बने चढ़िब तपथे बने चढ़िब तपथे पिंधिब वृक्ष रब फला पकिब बन फला मूल पकिब बन फला ए सज्जन आमे आलोचना करछन देखंतु कि भली सुजोग आम निकट रे जुटची हमर आलोचना सही कथा होतला ना वैदिक जुगरे चारिटी अवस्था थिला से चारि अवस्था ब्रह्मचर्य होचे एक अवस्था तार गृहस्थ तापरे वानप्रस्थ तापरे सन्यास किंतु केशव दास दिति कृष्ण बाल ब्रह्मचारी जीवन रे मु सुनिछि तंकर से जो ए सांबादिक बंधु पचारुथिले भगवान नाम केमति जपा हुए राधे राधे काहे की कुओ आउ विभिन्न कथा आ पखाल विषय जो कहूथिले बहुत बहुत कथा मु सुने कारण तोह मन जेबे मोह ठारे थिबो मो मन तो ठारे थिबो मोह मन जेबे मोह ठारे थिबो मो मन ठारे थिबो पदटा आज्ञा बोलली से ठाकुरंकर ये पद कहीं बोलली ना जमती आम दीति कृष्ण कहले आमे भी कार रे गला बेले लंबोदर सार को पाला देखू गेड़ भाई को कॉमेडी देखू तो मु भी घरे रहिला बेले दीति कृष्णंकर किछि कार्यक्रम देखे बालादपी सुकादपी बच ग्राह जदि गोटे बालक पिलाटी सुंदर कथा कहूची न्याय कहूची से कथा को आपण ग्रहण करंतु किंतु सुक मुनि भली जने वयस्क लोक जदि किछि असार कथा कहउछन्ति आपण ताको परित्याग करंतु ग्रहण करंतु नाय भगवान तांको उपरे अछि पूर्व अर्जित कर्म फले जाची मु देउ थाए बळे जाची मु देउ पूर्वरु नथिले कथा केही पाई नाय आलोकर पथ पड़ी बहु बाट लंबा रास्ता वृंदावन रे खोजी खोजी मु कहूतली आपण को पेट पाई भावना नाई आमे केते टंका आपण देबे हुए तो राति के 8,000 10,000 केशव दास दीति कृष्ण 25,000 गोटाए राति गले मु सुनी छी रेट तांगर बहुत हां तथापि समय नाही प्रत्येक दिन सार पाठ पढ़ा सेटी हबो जीवन रे काहाकू तू कहि नांती तमे कहिबे पुनी मु केबे कहि नांती सब बेले आमे बोली कहंती से पचारले आपण मु काई कहनांती आमे कहउछंती ना उद्धव मने रखितिबु मु मले मते तू पाइबु जो दिन मुकार त्याग हबो से दिन भगवान मिलिबे ठाकुर अभिराम कहि नांती
ମୁଁ ତଳୁ ଚାରି ମାତ୍ରା କୁହୁତ ତଳରେ ଦେବୁ ରେ ତଳରେ ଦେବୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିବୁ ତୋରେ ବାବୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତଳୁ ଚାରି ମାତ୍ରା ନେଇ ତଳେ ଲେଖିଦେବେ ସେଦିନ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବେ। ହେଇଯିବେ କର୍ମଫଳ ଯିଏ ନ ଦିଏ ହରିଙ୍କି କିପରି ଦେଖିବ ସେ କମଳ ଆଖି କିପରି ଦେଖିବ ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ କର୍ମଫଳ ଆମେ ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଲୋଭରେ ରହିଛି, ଆସକ୍ତିରେ ରହିଛି, କାମନା ବାସନା ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କର୍ମଫଳ ଯିଏ ନ ଦିଏ ହରିଙ୍କି କିପରି ଦେଖିବ ସେ କମଳ ଆଖି କିପରି ଦେଖିବ ତେଣୁ କର୍ମଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କରନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ମଫଳ ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା ନା ଆଉ ଫଳରେ ଆଶା ରଖି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କରନ୍ତୁ ନା ଫଳରେ ନିର୍ବାଣ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ଫଳକୁ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନା। କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି କି ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଫଳଦାତା, ତୋର କାମ ହେଲା ତୁ ଆସିଛୁ କର୍ମ କର, କର ଫଳ ଦବା ଲୋକ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ। ସର୍ବ ଧର୍ମନଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଯିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଦଜଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ, ଏଠି କହିଲେ ସର୍ବ ଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ତେଜ ଗୀତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସେ, ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କହିଲେ ସର୍ବ ଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ମୋର ଶରଣାଗତି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମନର କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ନିର୍ବାଣ ଭକ୍ତି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ପୁରା ସମର୍ପଣ ଭାବ। ଭାବ ସମର୍ପଣ ରହିଲେ ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ କଥା। ଆମେ ସମର୍ପଣ କେବେ ହେଇପାରିବାନି। ନା। ରସଜନ କାହିଁ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମ କଥାଟା ବହୁତ ବାଟରେ ଆଜ୍ଞା। କାମ ସରିବା କଥା। ରଘୁ। ଆଜି ଏ କେଶବ ଦାସଙ୍କର ଆଗମନ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଛି, ହଁ ହଁ ସଦ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମ। ଗମ ସାଧୁ ସମାଗମରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମ ମନଟା ସେଇଆ। ସେଇଆ ତୀର୍ଥ ଫଳ ଫଳତି କାଳେ, କାଳେ ତାର ମୂଳ ଶ୍ଲୋକ କଣ? ସାଧୁନା ଦର୍ଶନେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଭୂତାଇ ସାଧବା, ତୀର୍ଥ ଫଳ ଫଳତି କାଳେ ସତ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମେ। ସାଧୁନାମ ଦର୍ଶନେ ପୁଣ୍ୟ। ପୁଣ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ଯେତେ ଆପଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟମାନ ଲୋକ, ମୁଁ କହିବି ଏତେ ଆଜ୍ଞା କଥା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆପଣ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ। ସାଧୁନାମ ଦର୍ଶନେ ପୁଣ୍ୟ ମାର ତାଳି ତୀର୍ଥ ଭୂତାଇ ସାଧବା। ହଁ ହଁ ତୀର୍ଥ କଲେ ବୋଲେ କାଳେ ମିଳିବ, କାଳେ ମିଳିବ ସଦ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମ, ବାବା ସଦ୍ୟ ମିଳେ ଫଳ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ତାକୁ ବିକୃତ କରି କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, ସମାଜରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟୁଛି। ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭିନ ପାରେ ମୋର ଲଭିନ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଆହା ଲଭିନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ତନୁ ମୋ ତନୁ ଯଦି ମୋ ଶରୀର ପାଇବ ତାହେଲେ ସାଧୁ ସେବା କର। କର ହାଁ? ହଁ ରାମ ନାମ ସେ ଜପ, ଜପ ରାମ ନାମରେ କାମ ଅଛି, କାମ ଅଛି କାମରେ କାମ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ର ସଜ୍ଜନ କହୁ କହୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଆଣୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେଠି କାଳ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଲୋଭରେ ପଡିଛି, ହଁ ହଁ 360 ରାଣିକି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ରଖିଛି। ପିଲା ସେ ଯୋଉ ବିଷ ଫଳ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୂତ ହସ୍ତରେ କହିଛି। ହଁ, ହଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ଶକତିକା ବଶ୍ୟ ଅଛି ଏ ଜଗତେ ନିୟତି କି ନବ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ନିୟତି କି ନେବ ର ଶକ୍ତି କାର ଅଛି ଏ ଜଗତରେ? ପିଲା ନାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଆପଣ ଆମକୁ ଦାନ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ ନା। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଜାନ ହଁ ହଁ ଅଛି କି ପଇସା କଣ ଅଛି ପକେଟରେ? ହଉ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଉପଢ କନ୍ଦେଇ
केशव दास दीति कृष्ण सम्मानित करथिले आमे आजी आउ ऋणी हेकी काई रहू भाईटी ଆଜ୍ଞା जा हऊ ହଁ ହଁ दक्षिणा भी मिली गलानी आमे केशव दास दीति कृष्ण को संवर्धित करूछु आउ दक्षिणा स्वरूप जहा आपणकर मिलिला आपण ताको ग्रहण करिवे खुशी रे जिवे इतकी बढ़िया लागिला कि आज्ञा अन्य साधु माने रही पारि थांत निर्वाण भक्ति अछि ଅଛି निष्काम भक्ति अछि ଅଛି हैं, तेणु सज्जन खाई आमको ऋणी करछथि बा आउ ए मु कहिछि नंबरटा देकरी बाबांकर जिबे आनंत 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 दक्षिणा दे दक्षिणा दियो आपण मान जे जहा पाखरे 10 टंका 5 टंका जहा अछि भी दियंतु कारण आमे साधु को देले पाइबा पाइबा, एतिकी मन रखिता हां हां थय 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 हमर दरकार नै हां हां हौ 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 सब साधु को दे दियो बाबा आमे की भाग्य आज मोर मु एते खुशी जे आउ मो खुशी कहिले न सरे आज्ञा आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आमे आज एते खुशी ये खुशी कहले न सरे ସରେ। किंतु मो कथा रखिबे आम गाँ को गोटे दिन जिबे गाँ वाला बहुत थर कहलेनी आमे मु समय दे पारुनी आपण को जो हमर ज्ञानानंद सागर को मु कहितली थरे या को कमलेश को कहितली हौ हौ बामान जी जा जोछन सब साधु को दे दियो ହଁ ହଁ हाँ हाँ आपण देखिए आपणकर बहुत मंगल हब हौ आपण तांको टिके आशीर्वाद कर दे कि माइक रे गोटे श्लोक टिके बोल दे कि जानतु आ किछि नै से बाबुमान जी आपण को दक्षिणा देले बहु भाग्य आज आपण हम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ते दिवैस्तवे अर्वेदे संगपद क्रमपनिषदे गायन्ते यं सामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। समस्त को मोर प्रणिपात समस्त को जय जगन्नाथ। आमे आसी एठी आपण मान पाखे एते राति रे पहुँचलु आपण माने किए कोन हमकु देले जेमिति आज्ञा कहउथिले साधु को संतଙ୍କ कथा साधु कथा आपण मानकु श्रवण करूथिले आमे गोटे जिंस आपण गोटे भिक्षा करिवु समस्त एमिति हमकु आशीर्वाद करूथांतु एमिति आपण मानकर हाथ सदा सर्वदा हम मुंड ऊपर थाउ आज्ञा को आशीर्वाद मध्य थाउ समस्त का आशीर्वाद थाउ ताहले जाई भारत वर्ष रे जो रामराज्य प्रतिष्ठा कथा समस्त साधु संत मानक मुंडरे गोटे चिंता किबळे भाबरे भारत वर्ष रे समस्त को मुखरे से महाप्रभु श्री जगन्नाथ नाम भगवान को नाम छुटी आसु समस्त भगवान को नाम तुंडरे धारण करी गति मुक्ति निर्वाण प्राप्त करंतु इतिकी ही प्रार्थना करी आज कथा वस्तु को एटी विश्राम दोची समस्त को प्रणिपात समस्त को जय जगन्नाथ समस्त को प्रणाम। पिलेमान ठिया जा गोटे फोटो उठा पिलेमान ठिया जा एकाथरे उठी जा ହଁ ହଁ असरी भाई मान तमे एको आ काटिवनी स्पेशल एपिसोड करी पकेइबो जते कैमरा भाई माने अछो ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଆଉଟ ହୋଇଯିବି ମୁଁ स्पेशल एपिसोड करी भाई मोर कैमरा भाई मान पकेइबे हो हो आपन को भी प्रणाम भगवान मंगल करंतु एमती एमती आपनकर कार्यक्रम आगो को जाऊ नंबर टी देले तो अरे नंबर रखिलु कहि दिल कार्ड टा दे दिंतु नले नंबर टा कहि दो नांती से कर देबी नंबर करी परिचय देबी आ पनला जानि छन्ते लंबोदर सर बोली आ गेड को टिके आशीर्वाद करथांते हाउ 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 केशव दास दीति कृष्णकर मंगल हो सर्वे बोलंतु आनंदे को बार ये संसार सुखी हो सर्वे बोलंतु आनंदे को बार हरि बोल भगवान को लीला यही परिचालित हो सर्वे बोलंतु आनंदे को बार हरि बोल हौ पीर दरबारे पंडित मंडली न्याय टिकर रचन आपण मानकु कल्याण करिवे प्रभु सत्य नारायण
ବେଳେ ପରା ଲମ୍ବୋଦର ଆଜି କରୁଅଛି ବାବୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପୀର ଦରବାରେ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ସେଇ ବିଷ ଫଳ ଖାଇ ହେ ପଣ୍ଡିତେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଜୀବ ଗଲା ଏଣେ ପରା ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜା ଶୂନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ବିଷ ଫଳ ଖାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଜୀବନ ଗଲା ରାଜା ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା ରାଜା ଶୂନ୍ୟ ତେଣୁ ଗୁରୁମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଚଳିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ ରଘୁରାଜା ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇ ନଥିବେ ଏ ପାଖରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଘୁରାଜା ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପୁନର୍ବାର ଯଦି ଆସନରେ ବାସୀନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହବ ଚତୁର୍ଦିଗେ ଦୂତ କରିଣ ପେଷଣ ରଘୁରାଜା ଅନୁଷ୍ୟଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ରଘୁକୁ ଠାବ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇ ରଘୁରାଜାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଠାବ କଲେ ରଘୁରାଜା ମନା କଲେ କାହିଁକି ସଂସ୍କୃତର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଆସାଦତ୍ୟ ନଦାତବ୍ୟମ୍ ଦାତବେ ପ୍ରତିବାଦତେ ସୋଦାତା ହରତ ଜେନମ୍ ତେନ ପାପି ତତ୍ୱାଧିକ ଏ ସଂସାରରେ ପାପି କିଏ ନା ଯିଏ ଆଶା ଦେଇକିରି ଦିଏ ନାହିଁ ସିଏ ହଉଛି ପାପି ଆସାଦତ୍ୟମ୍ ନଦାତବ୍ୟମ୍ ଦାତବେ ପ୍ରତିବାଦତେ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ଦାନ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ମନା କରିବ କାହିଁ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ଦଉଛ କାହିଁ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦଉଛ ସେ ଜାଗାରେ ସେଇ ଲୋକଟି ମହାନ ପାପି ଆସାଦତ୍ୟ ନଦାତବ୍ୟମ୍ ଦାତବେ ପ୍ରତିବାଦତେ ସୋ ଦାତା ହରତେ ଜନମ୍ ସୋ କହିଲେ ନିଜେ ଦାତା ଦାନ କରି ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ହରଣ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ ପାପି କେହି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହିଲି ରାଜା ରଘୁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦାନ କରି ସାରିଛି ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୂତମାନେ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ଆପଣ ଏବେ ଆଗେ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଲଙ୍ଘି ନ ପାରି ରଘୁରାଜା ରାଜ୍ୟକୁ ଗମନ କଲେ ଗୁରୁ ଭବିଷ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟ କଥା ଜାଣନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ହେ ରଘୁ ଯୋଉ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ 360 ରାଣୀକି ନେଲା ସେଇ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ନଂପୁସକ ହେଲା ହେଇଥିବା ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଭୋଗ କରି ନ ପାରିଲା ଯୋଉ ଦିନ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇଛି ଦେବ ମାୟା କୂଟ ତୁମ ଉପରେ ଥିଲା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଂପୁସକ ହେଲା ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରି ନାହିଁ ଏମାନେ ମା ମାନେ କେହି ଅସତୀ ନୁହନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ମନର ପତିବ୍ରତା ଅଛି ଏମାନେ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତମେ ପୁନର୍ବାର ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହୁଅ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କର ୟାଙ୍କରି ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ତୁମର ଜନ୍ମ ହବ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେଦିନ ରଘୁରାଜା ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ପୀର ଦରବାରେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ନ୍ୟାୟଟିକରର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଶାରଦା ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ପାଲା ଦରବାରେ 7 ଗୋଟି କଥା 2ଟି ପୂରଣ କଲି ଆଉ 5 ଗୋଟି କଥା ହେ ପଣ୍ଡିତେ ବାକି ରହିଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପରା କାଳ ଯେ ସମୟ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଘେନ କହିଲା କାଠ ଦିଅ ମଠରେ ବସୁ ଓ କାଠ ଦିଅ ମଠରେ ବସୁ ତୁ ଦିଜ ମନ୍ତ୍ର ବେଦ ପାଠରେ ରସୁ ଦିଜ ମନ୍ତ୍ର ବେଦ ଆହା ପେଣ୍ଠ କୋଟା ଦରିଆ ପାଶେ ବିନ୍ଦୁ ମଠା ପାଠ ବିଶେଷରେ ପେଣ୍ଠ ହ୍ରଦ ଜଳେ ଓଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିଲ
ଭାଉଜ ଡାକିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସୁ କାଠ ଦିଅ ମଠରେ ବସୁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ବେଦ କାଠରେ ରସୁ କାଠ ଦିଅ ମଠରେ ବସୁ ଗଲାବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ହେ ମୋର ନିବେଦନ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ବେଦ ହରିବୋଲ ସହିତରେ କରତାଳି ଶୁଣ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ବେଦ ଏବେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଏକ ସ୍ୱରେ ହେବ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ବେଦ ବିରଜର ବାର ଗୋଟି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ବେଦ ଭୋଲା ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ସର୍ବେ ଏକ ସ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେ